Ambaye utaenda kunifuata jioni ya leo, nilikuwa nataka kuzungumza tu ni wapi bustani ya Edeni ilikuwa, na itakuwa mzuri zaidi sana unitege sikio tuzungumze ni wapi bustani ya Edeni ilikuwa. Na mahali ambapo bustani ya Edeni ilikuwa ni pale ambapo tutaenda kuzungumza sasa, na nilipenda kwanza niendelee kwanza kusalimu jambo kwanza na jioni njema. Na katika hii ambayo tutazungumza leo itakuwa mzuri sana, mtege masikio, unitege sikio. Na pia wakati utanifuata usikose kuacha komantere ndani. Nataka kuzungumza mahali bustani ya Edeni ilikuwa, na Biblia inasema katika kitabu kwanza kia Mwanzo sura yake ya pili, kwa sababu ni pale ambapo Mungu anaanza kufanya nini? Mungu anaanza kuonesha mwanzo na geographiquement mahali ambapo bustani ya Edeni ilikuwa. Biblia inasema hivi msura ya pili kumstari wa 10 hadi 14. Biblia inasema ukatoka mji ukagawanyika vipande vine. Wa kwanza ni Pishoni inazunguka nchi yote ya Havila. Na Biblia inasema ya pili ni Gion inazunguka nchi zima ya Kush. Na ya tatu inasema ni Idekeli na Furati inayopita kwa upande wa Suria. Ndio kisi Biblia inasema pale. Lakini tujue ya kwamba wakati yenye Mungu alikuwa anaanza kupana habari kwa Musa kwa kuandika katika kitabu cha Mwanzo, kwa kuandika na kumwambia kwamba andike fasi ambapo bustani ya Edeni ilikuwa. Ukumbuke kwamba alianza kumpatia kwa majina ya wana wa Noa, mkizazi yenye. Donc wakati yenye Noa anatoka katika safina, ni pale ambapo ndio Mungu anaanza kumwambia kwamba hapa utaanza sasa kuandika fasi ambapo bustani ya Edeni ilikuwa, lakini utapana kufatana na majina ya mitoni. Ile ndio itaonesha ya kwamba hii ndio ilikuwa fasi ya Edeni kwenye ilikuwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kusema hivi gisi Biblia inaanza kusema, na ukiangalia ukisoma sura ya 10 katika kitabu cha Mwanzo, kianza kwa mstari wa kwanza, utakuta kwamba Biblia inasema na wana wa Noa ni hawa. Biblia inasema Ham, Biblia inasema Shem, Sham na Jafet. Ndio Biblia inasema Shem, Sham na Jafet. Kiswahili inasema Hem, Ham na Yafet. Na Biblia inaendelea kusema kwa mstari wake wa 6, Biblia inasema wa 6 inataja wana wa Ham wala Sham. Ndio Biblia inasema kitabu cha Mwanzo sura 10 mstari wa 6, wana wa Sham. Biblia inaendelea inasema hivi Kush, Misraim, Put na Kanaan. Bwana Yesu asifiwe. Inataja na Kanaan. Sasa inaendelea tena kusema, na Biblia inaendelea kusema kwa mstari wake wa 7, Biblia inaendelea kusema kwamba na wana wa Kush. Biblia inaendelea kusema Seba, Havila, Sabat na Haram na Sabteka. Donc ile ndio majina ya wana wa Kush. Nasema Seba na Havila. Unakumbuka kama Havila nayo ilitajwa. Bwana Yesu asifiwe. Ilitajwa kwa mtu wa kwanza ambaye ni Pishoni inazunguka nchi mzima ya Havila. Hapa hivi Biblia inatuonesha kwamba sura yake ya 10 kitabu cha Mwanzo mstari wa 7 inasema kwamba Havila naye ni mtoto kuzaliwa ambaye anatajwa katika sura ya pili ya kitabu cha Mwanzo mahali ambapo bustani ya Edeni ilikuwa. Na Biblia inaendelea kusema tena ku verset 15 jusqu'à 19. Biblia inaendelea kusema ile Genese ama kitabu ya Mwanzo sura 10 mstari wake wa 15 hadi 19. Biblia inasema inataja majina ya kizazi cha Kanani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama nataka kusema kwamba Biblia inaenda inataja majina ya watoto wa Kanani, ukiendelea kusoma pale utakuta kwamba Biblia inaendelea kusema pia na watoto wa Kanani utakuta mko Yebusi. Bwana Yesu asifiwe. Utakuta mko Yebusi. Na huyo Yebusi ukisoma katika Mambo ya Nyakati ya kwanza sura yake ya 11 ukisoma kwa mstari wa 4 utakuta kwamba Biblia inasema Yebusi. Ndio Biblia inasema pale Yebusi ni mtoto wa nani? Wa Kanani. Ule Yebusi ndio watu wenye Yerusalemu. Kwa sababu ukisikia wanasema Yebusi maana yake Yerusalemu, Yebusi, wale wa Yebusi ndio walikuwa wenye Yerusalemu. Na ndio kwenye kulitokea jina lilikuwa ni Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kusema kwamba ile fasi yenyewe kulikuwa kunapatikana Kanani. Wala leo hii tunaweza kuangalia pale kwenye kuko nchi ya
kizazi kia mtu wanamuita nani, kizazi kia Yakobo wala kizazi kia wana wa Israeli, mahali ambapo walikuwa wanakamata kuinchi wala kuile inchi ambao walikuwa wanaishi. Ile inchi walikuwa wanaita Yebusi, na ile Yebusi ndio ilikuwa kizazi, iliitwa Yebusi kujina ya watoto wa Kanaani. Ndio maana ukisoma Biblia ingine unakutanishaka banaandika bakaenda na wenyeji wa Yerusalemu, banatia kwa ile Mambo ya Nyakati ya Kwanza sura 11 na mstari wake wa 4, utakuta wenyeji wa Yerusalemu wanatia ndio Yebusi. Unasikia si wanasema pale, ni kusema kwamba ile Yebusi ilikuwa pia katikati ya watoto wa nani, watoto wa Kanaani, wa Yerusalemu wala Yerusalemu ilikuwa pale kujina ya Yebusi. Sasa wakati yenye Mungu anaanza kumpatia, ikabidi aoneshe sasa kwa majina yao. Sasa tuangalie kwenye huyu Havila alikuwa anaishi. Kama unasoma katika Samueli wa kwanza sura ya 15 na mstari wake wa 7. Kama unasoma Samueli wa kwanza sura yake ya 15 kwa mstari wa 7, utakutanishaka Biblia pale inasema kwamba na Sauli mfalme akapiga Amaleki kutoka nchi ya Havila mpaka Ashuru, inayoendea wapi? Inayoendea katika nchi ya Misri wala Egypt. Bwana Yesu asifiwe. Donc ni kusema Biblia inasema kwamba kwenye Havila alikuwa anaikala kuile fasi yenye inatoka Egypte kwenda wapi? Kwenda Israeli wala Yerusalemu. Unaenda katika nchi ya Israeli pale katikati, ndio kwenye alikuwa anakaa. Na ndio maana kama unasoma pia katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 25, ukiona kwa mstari wake wa 12, 13, 14, 15, utakuta ile 12 tribu na kabila 12 ya watoto ya Waismaeli. Utakuta kwamba wale watoto wote walikuwa wanaenda kukala wapi? Walikuwa wanaikala katika nchi ya Havila. Ndio Biblia inasema kizazi cha Ismaeli ile kabila yote 12, kabila yote 12 ya kizazi cha Ismaeli. Tusisaulike kama Ismaeli naye alizalaka watoto 12. Kama unasoma ile kitabu cha Mwanzo sura yake 25 na mstari wa 12, 13, 14, 15, utakuta kwamba Biblia inaenda inataja majina ya watoto wa Ismaeli beko 12 na miji yao, na Biblia inasema wote walikuwa banekala katika nchi ya Havila. Ni kusema kwamba ile Arabi Saudite yote kukote no, ile yote ile pande yote ilikuwa ni fasi yenye Havila alikuwa anaishi. Na tusisaulike kwamba Havila ni mtoto wa Kushi. Sasa gisi Biblia inasema pale Mwanzo sura yake ya 10 unaenda kumustari wa 6, Biblia inasema hivi na wana wa Ham wala Sham, Biblia inasema Kush wale inaanza na Misraimu, Kush, Put na Kanani. Sasa iko hivi, ukisema naita Misraimu ndio Egypt, unasikia wewe peke jina Misri, Misraimu, Misri manake Egypt. Ukisikia Kush manake ni Ethiopia, na ukisikia kwenye banasema Put manake Libi wala Tripolitaine wanaita Libi, ndio ile wanaitaka Put, na ya mwisho wanaita Kanani manake ndio ile fasi yenye wana wa Israeli walikamata. Sasa wakati yenye Mungu anaanza kumpatia sasa Musa kisi ya kuandika, anakuwa anampatia selo uzao wa nani? Selo uzao wa mtu mwenye wanamuita Ham wala Sham. Ndio kusema ile fasi yote yenye bustani ya Edeni ilikuwa inasikilika, ilikuwa inafuatana na nafasi grand party ilikuwa kwenye kizazi cha nani? Cha Sham, kilikuwa cha wala cha Ham. Lakini kama unaenda Moïse chapitre 10 verset 22, inaendaka inasema Asuri mahali enye alikuwa. Lakini kama unaendelea kusoma mzuri sana, utakuta kama Kush alimzaa pia na Nimrod. Bwana Yesu asifiwe. Kushi pia alimzaa na Nimrod. Na Biblia inaendelea kusema kama Nimrod ndio mtu wa kwanza mwenye alijenga na alianzisha Babeli, mnara wa Babeli. Tusisaulike kwanza ile Babeli inatajwa sasa mshapitre 11 wala msura 11 kitabu cha Mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni kusema hivi, kama Biblia inasema kwanza mtu wa kwanza ndio pishoni inayozunguka nchi ya Havila, ni kusema Havila inapana adrese kwenye ilikuwa inakamata. Kama unakamata
kutoka Egypte mpaka huko naenda Israeli, pale katikati ndio kwenye nchi ya Havila alikuwa anaishi. Ni kusema kutoka pale ndio kwenye utakuta address ya fasi yenyewe mtoni ilikuwa. Pale vile unakuta ni Muazi. Me ile Asia zamani, ile fasi yote ilikuwa nakamata uzao wa mtu banamuita Shamu. Na ndio maana kama unaendelea kusoma, kama unasoma katika kitabu, wala niendelee kwanza kumalizia habari na mtu wa kwanza ndio unazunguka nchi ya Havila ambayo ni Pishoni. Na pana address mzuri ile ya Havila ndio pale kwenye unaenda kukuta kizazi kyote cha Waismaili. Biblia inasema mtu wa pili ndio gioni inazunguka nchi ya Kush. Nchi ya Kush maana yake ni Ethiopia. Kama unaingia mu Ethiopia kuko riviere banaita Omo, inabeba kusidi west ya Addis Abeba, ku kilima moya banaita Hewa, na inaenda inajitupa mulaki Turkana. Inajitupa mulaki Turkana ambao iko hapa hivi ku frontier ama kumupaka kati ya Ethiopia na Kenya. Pale ndio utakuta ile banaita Lake Turkana kwenye kwenye ile riviere Omo inaenda inajitupa. Bwana Yesu asifiwe. Kusema ile riviere Omo inajitupa mu Lake Turkana na inabeba source yake kufasi ambao banaita kukilima ambao banaita Chewa, na kule ndio kwenye inatokea inaenda inazunguruka kisha inaenda inajitupa wapi? Inajitupa mule Lake Turkana ku frontiere ya Kenya na Ethiopia. Na Biblia inasema mto wa pili inasema ni mto wa tatu inasema ni Idekele. Hii Idekele leo banaita Tigre, Fleuve Tigre, na hii Tigre inazunguruka katika nchi mbili. Inazunguruka mu Iraq na mu Turki. Na mto wa ine ndio wanaita Efrat. Efrat nao inapita ndani ya nchi tatu, inapita mu Syria, inapita mu Iraq na inapita mu Turki. Sasa kama tunasikia kama Mesopotamia na hii mitoni mbili inabeba source fasi moja. Inabeba source fasi moja, donc inabeba fasi moja na ndio inaenda na forme Mesopotamia. Mesopotamia maana yake inchi yenye iko kati inazungurukiwa na maji. Ni kusema kwamba ile Asiri kwenye address inapana ile fasi upande Asure, ile Asure iko ni katikati ya ile iko katikati ya hii Idekele na hii Efrat. Ni kusema Idekele wala Tigre na Efrat ndio na forme Mesopotamia. Ni kusema hivi. Kama tunasikia mzuri sasa. Haleluya. Kama tunasikia mzuri sasa ni kusema kwamba hii bustani ya Edeni ilikuwa inakamata fasi ya Afrika. Inaanzia fasi ya Ethiopia na inakamata fasi ya Asia. Sasa hii Afrika selon Biblia, acha nisemelele, is Afrika selon Biblia, Afrika selon Biblia inaitwa nchi ya Shamu. Udongo wa Shamu. Tukisema nchi tunaona udongo. Tukisema hii Afrika ilikuwa inakamata inaitwa kwa jina ya nchi ya Shamu. Ndio maana kwa mfano kama unasoma katika kitabu kia Psalm wala Zaburi, Psalm 5 verset 23, utakuta kwamba Biblia inasemaka hivi, Yakobo anakuja Misri na kukaa katika nchi ya Shamu wala nchi ya Hamu. Unasikia pale? Haikusema tena katika nchi ya Misraimu hapa. Inasema nchi ya Hamu. Biblia inaendelea kusema tena mu Psalm 78 verset 51 wala Zaburi sura 78 na mstari wa 15. Biblia inasema akapiga ndani ya Misri kila mzaliwa wa kwanza katika hema ya Shamu. Unasikia Biblia inaendelea inasema katika nchi ya Shamu. Nikusema Shamu ndio ile Hamu. Sasa fasi yote yenye kwenye uzao wake ulikuwa ndio inaenda na detail. Sasa tulisema kama Shamu alizaa watoto 4. Mubale watoto 4 Biblia inasema akazaa Misraimu, akazaa Kushe, akazaa Pute na Kanani. Na ukiangalia hapa bote hapa watoto wa 4 sasa tulisema kwa wale tulisema Ethiopia, tukasema Misri ama Egypte, tukasema Libya na tukasema Kanani. Sasa huyu Kanani yeye alikuwa anakala pande ya Asia. Haleluya. Huyu Kanani alikuwa anakala pande ya Asia. Pale kwenye Israeli inakamata
inakuya tiku inchi ya Havila. Sasa tunasemaka kunoro ya Arabia Saudite, inakuya inakamata. Ndio maana unasikiaka Biblia inasema kwamba kwa mfano kama unasoma kitabu cha Waebrania, katika kitabu cha Waebrania sura yake ya 11 na mstari wake, Waebrania sura yake ya 11 unaendaka unakuta kwamba Waebrania sura yake 11 na mstari wa 29 unakutaka kwamba Biblia inaendaka inasema kama kwa imani wana wa Israeli walivuka bahari ya Hamu wala bahari ya Shamu. Mabiswahili ingine wanasema bahari nyekundu, lakini mabiblia zamani ukiangalia mabiblia ya Kenya, Biblia ya Tanzania inaendaka inazungumza kama kwa imani walivuka bahari ya Hamu, bahari ya Shamu. Maana ni kusema ile bahari ya Shamu ilikuwa inaandikwa John kwa bahari ya jina ya Shamu, kwa sababu ndio fasi yenye Shamu alikuwa anaenda na miliki yeye na uzao wake. Ni kusema pale kwenye kuko uzao wake, na ukiangalia kweli, na ndio maana unasikia wanasema kwamba Ba-Africain wala Afrika ndio Ba-Africain banatoka mkizazi kia mtu mwe banamuita Shamu ndani ya Biblia. Na ndio maana ukiangalia grand party banakuwa banakamata, ukiangalia Afrika unaona ni mtu mweusi. Ukiona Afrika unaona ni mtu mweusi. Nasema ukiona Afrika unaona ni mtu mweusi. Sasa hapa barabu boti bima napita wanakamata mapeide Maghreb kule yulu kuno ya kuliba Maghrebi mbote bale vile ni Baismaeli, bale Baismaeli benye balikuwa banaishi mwile mafasi ya Havila. Seksi Biblia inasema bale Baismaeli ndio benye unaona balienda bakikalekala kule kunor banaita le pays de Maghreb. Donc kule kwenye wote walikuwa wanaikala ndio kwenye kizazi cha Waismaeli balienda kuikala. Seksi Biblia inasema kwamba katika kitabu cha Mwanzo sura 25 mstari 12, 13, 14 kwamba kizazi cha Ismaeli yote balienda kuikala wapi? Balienda kuikala kule nchi ya Havila. Na Havila alikuwa ni mtu mweusi, Muyebusi wala yule mwenye Yerusalemu alikuwa ni mtu mweusi, sio wazungu hapa. Wala sio hapa benye biko hapo leo. Balikuwa ni watu weusi. Balikuwa ni watu weusi. Ni kusema kwamba bustani ya Edeni ilikuwa pale. Sasa hata ni ya profite kusemelelea mara moja. Kama unasoma katika kitabu cha Psalm 87, unaenda verset 2, verset 3, verset 2, verset 3, verset 4, Biblia inasema hivi. Pale vile Biblia inasema source ya humanite. Psalm wala Zaburi 87 87, unaenda kwa mstari wa 2, wa 3, wa 4, utakuta Biblia inasema source ya humanite. Inaenda inataja Kushe, batasema kama ulitokea pale. Banasema kwamba Kushe ulitokea pale. Huyu wa hii nchi na wa nchi watasema atatokea pale. Kama unasoma Francais nasema mzuri, tous sont sortis de là. Jinsi Biblia inasema. Sasa, jua nini Biblia inaendelea kusema kama watu yote walitokea pale? Ni kusema hivi, kama Biblia inasema kwamba Mungu akaumba mtu, akakamata pusiere ndani ya Edeni, akamtia ndani, akakamata mtu akamumba. Chapitre 1 Biblia inasema kwamba Mungu akasema tufanye mtu kwa mfano wetu. Bwana Yesu asifiwe. Tufanye mtu kwa mfano wetu, ni kusema mfano wa Mungu, kisi Mungu ni roho, akaumba mtu roho kwanza, avant kwanza afanye nini? Atengeneze mwili. Na ndio maana chapitre 2 Biblia inasema kwamba Mungu akafanya mtu, akakamata akatengeneza mtu, akakamata mavumbi akatengeneza mtu. Nyuma kumtengeneza, Biblia inasema kwamba sasa mahali ambapo ndani ya Edeni kwenye Mungu alitengenezea mtu, kwenye Mungu alitengenezea mtu, nasema kwenye Mungu alitengenezea mtu, alitengenezea mtu ni kulie yenye banaita Sion. Sion ndio niko nasema Sion wala Sioni, Sion. Juu pale kusinji Biblia nakwambia muile kusoma 87 tunaanza verset 2, 3, 4, 5. Biblia inasema kwamba Mungu anapenda Sioni kushinda malango yote, kwa sababu pale ndio kwenye watu wote walitokea. Kwa sababu pa Biblia inasema kwamba parce que tous sont sortis de là. Na pale utakuta kwamba tunasema kwamba ile fasi yote ilikuwa nakamata bustani ya Edeni. Bwana Yesu asifiwe. Na ile fasi yote ilikuwa nakamata bustani ya Edeni. Na ndio maana kama unasoma Biblia mzuri, Biblia inaendaka ina kwanza ilipana detail ya kusema bustani ya Edeni ilikuwa nakamata mito 4. Ilikuwa inakamata hii na hii na hii, na sisi tunatoka kufasiria na kusema kwamba na mtu pale ndio kwenye kunatoka source ya watu yote. Ndio maana ukisoma ile Zaburi Biblia inasema Mungu anapenda sana pale, na